Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes una vez más sobre el proceso de paz en Colombia. Es un honor estar aquí junto al viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo, y quisiera reiterar mi agradecimiento al Gobierno de Colombia por su continuo apoyo y colaboración con la Misión de Verificación. Asimismo, celebro la presencia hoy del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encuentra aquí en la sala, Alejandro Ramelli, y me complace que él y otros magistrados hayan tenido la oportunidad esta semana de dialogar con los Estados miembros sobre la labor crucial que desempeña este tribunal. También celebro la presencia en esta sala de la ex canciller María Ángela Holguín, que fue pieza fundamental precisamente en lograr el acuerdo de paz al que le damos seguimiento y verificación. Mr. President, for over 6 years, it has been my privilege to work closely with Colombians deeply committed to peace, and I would like to take this opportunity to highlight some of the important steps taken to move forward in this historic undertaking. The final peace agreement of 2016 set out the path to be followed, a holistic and comprehensive roadmap for addressing deep-rooted structural issues that have driven violence in Colombia for decades. During the early years of implementation, significant foundations were laid and should be built upon going forward. The more than 13,000 former combatants of the FARC-EP who laid down their arms in good faith began an arduous path of peaceful reintegration into society. The Council has been direct witness during its visits to Colombia to their drive to establish sustainable livelihoods in coexistence with communities who suffered during the conflict. Ensuring their successful transition to civilian life is central to the success of the peace agreement and any future agreements. It will demand continued attention to needs such as land, housing, and certainly security. Necessary state investments and reforms under the peace agreement for uplifting and transforming rural Colombia have also been initiated, beginning with the establishment of the development programs with a territorial focus, PEDETs, and continuing more recently with notable progress in expanding access to and resolving conflicts over land. In addition, the agreement charts out policies to ensure increased attention to Afro-Colombian and indigenous communities, along with mechanisms for increased participation of women. In each case, much still needs to be done to translate commitments into reality. Very importantly, Colombians also embarked on a complex journey to come to grips with their past. The Truth Commission rendered a historic report and recommendations. A long-term search for the disappeared has begun, and the SJP, a pioneering court for transitional justice, was established, has issued historic indictments, and stands today on the verge of a crucial new phase of its work. We look forward to the issuance soon of its first sentences, crucial for delivering reparation to the victims and advancing reconciliation. The mission has been engaging with the stakeholders of the transitional justice process and is poised to play its role as mandated by this Council in monitoring the implementation of the sentences. Some of the changes underway in Colombia are not strictly measurable in the implementation of provisions of the agreement. The peace process has contributed decisively to an opening of the political space in the country. Colombian citizens are exercising their rights to participate as never before, and there is a widespread rejection of political violence. Notwithstanding the undeniable progress made to date, the implementation of the agreement continues to face several serious challenges that impede the consolidation of lasting peace.
Chief among these is the limited presence of civilian and military state institutions in various regions of the country, where peace dividends remain limited and violence, unfortunately, persists. While Colombia's complex geography presents obstacles, an expanded and sustained presence of the state remains essential and can be realized through clear, coordinated, and robust strategies. It is precisely in this vacuum of state presence that we see armed groups proliferate and illicit economies thrive, fueling violence and hampering development in conflict-affected areas. The agreement provides instruments for addressing these issues across its different chapters and in a comprehensive way. But only through accelerating the implementation can we obtain accelerated results. Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo. Colombia es hoy un país muy distinto al que era en los años previos a la firma del Acuerdo de Paz. Los indicadores de violencia continúan por debajo de los niveles registrados durante el periodo y el punto más álgido del conflicto. Sin embargo, he sido testigo durante mi tiempo en Colombia de la manera en que el flagelo de la violencia sigue afectando profundamente la vida de comunidades enteras, de excombatientes y de líderes sociales y políticos. Son ya 474 el número de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde 2016. Tristemente, se sumaron 4 más desde la publicación del informe. Es fundamental redoblar su protección y asegurarse de que estos crímenes no queden en la impunidad. Es fundamental también lograr complementariedad efectiva entre políticas de paz, políticas de seguridad y de combate a las economías ilícitas. Señor Presidente, el atentado contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio, además de ser un hecho grave y repudiable, generó un fuerte impacto en la sociedad colombiana. El atentado evocó episodios de violencia del pasado en el ámbito político. Subrayó con más urgencia que nunca el imperativo de sacar la violencia del ejercicio de la política, un objetivo explícito del Acuerdo de Paz. En respuesta a este atentado, la Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y el apoyo de instituciones y representantes de la comunidad internacional, incluyendo la Misión de Verificación, convocó a líderes, partidos y movimientos políticos a suscribir una serie de compromisos por un proceso electoral en paz. Confío en la amplia aceptación de este pacto y su estricta implementación. Señor Presidente, como he resaltado anteriormente, el carácter transformador del Acuerdo de Paz radica en gran parte en la respuesta integral que brinda a los multifacéticos desafíos que enfrentan distintas regiones de Colombia. Es fundamental, por tanto, aprovechar plenamente las oportunidades que el acuerdo ofrece para el futuro del país y construir sobre los logros alcanzados hasta ahora, dedicando los recursos necesarios y asegurando la coordinación entre todas las entidades responsables. Estos logros son productos de gobiernos sucesivos de diverso tinte político, el compromiso inquebrantable de la otra parte firmante y de la participación amplia de la sociedad civil. Se trata de un legado histórico concebido para el beneficio duradero de toda la nación. Por lo tanto, a medida que el país entra en un periodo electoral que podría acentuar las divisiones políticas, reitero el llamado del Secretario General a que los colombianos y colombianas sigan trabajando en el proceso de paz con un espíritu de cooperación. En los próximos meses, la Jurisdicción Especial para la Paz, el componente judicial del sistema, emitirá sus primeras sanciones propias, marcando un punto de inflexión que pondrá a prueba importantes equilibrios a los que llegaron las partes. Estos reflejan la voluntad de antiguos adversarios de cesar la guerra,
su reconocimiento común de la importancia de rendir cuentas por los crímenes más graves, así como de contribuir a la reparación de las víctimas. Presidente y miembros del Consejo, en Colombia conviven diferentes visiones sobre cómo alcanzar la paz. Al mismo tiempo, puedo dar fe de que todos los colombianos aspiran a consolidarla. Es lo que he observado durante los últimos 6 años y estoy seguro de que la paz seguirá siendo un tema central en la agenda pública. Adicionalmente a la implementación del acuerdo de paz, la búsqueda de la paz ha incluido en los últimos años procesos de diálogo con múltiples grupos armados, con el objetivo de poner fin a la violencia o al menos reducirla significativamente. Tras la fragmentación de varios de estos grupos, las conversaciones se han transformado pasando de un enfoque nacional hacia diálogos con alcance más local. Es fundamental que en estas iniciativas existan muestras claras de voluntad de paz por parte de los actores armados involucrados y una orientación hacia generar resultados concretos, en particular, beneficios tangibles para las comunidades afectadas por el conflicto. Mr. President, in their pursuit of peace, Colombians have a deeply rooted history of resilience and persistence. Sometimes their efforts have not yielded the expected results. Other times, thanks to patience and perseverance, they have achieved significant progress. The 2016 peace agreement is a striking example of this. The path to peace is never easy, nor it is free of obstacles, but staying the course is always worthwhile. I would like to conclude by underscoring the vital role of the international community in supporting Colombians as they strive to achieve a better future. This support remains as important as ever in helping maintain momentum towards peace. I am deeply grateful for the Security Council for its consistent and crucial support to Colombia and to the work of the UN verification mission. The Council unity has been instrumental in safeguarding and advancing the peace agreement. I am convinced the mission's role in fostering trust and in encouraging further progress will remain just as important in the period ahead. I also extend my sincere thanks to the government of Colombia and to the former FARC-EP for their trust they have placed in the mission, and my admiration to Colombian society at large for walking this path with dignity, determination, and a deep commitment to peace. I am profoundly thankful to the Secretary General for entrusting me with this opportunity, and to all the personnel in the verification mission for their hard work and unwavering dedication. I thank you.